Mush Maria. John Terence 139. Mush Maria 139, John Terence 139. Shein ang brand. Oo. Small na dress from Shein. Self-tie small dress, self-tie. Extra small to small white. Extra small to small white. Medium dress, social, medium. Social, medium. Small to mid dress, boho. Small to mid dress, mustard. Small to mid mustard. Large dress, floral, 139 floral. Last 10 items will end our live. Floral large. Small dress lang padded, 139 padded small. See? Macris mustard. Mga large to XL puff, 139 puff. Large XL puff. Batman, oh. Ang galing Batman ang brand niya. Small to mid Batman. Batman. Super dami magaganda mga sales. First item natin, small dress, hindi stretchy. Code natin pretty. 149 lang to. Parang pang 380 pa, oh. Parang 380 pa. Pretty, 149, pretty. May unpatak free. Halter ang kanya. Halter. Pretty, small lang, hindi stretchy. Pretty, 149. Pretty, 149. Pretty, 149. Para kayo nakadress, address nga siya. Pretty, 149. Pretty, 149. Code ako pretty, 1 pretty. Code pretty. 149 pretty. Ganyan siya, pa-dress. Alter. Yun lang. Lac de Leon, Maria 199. Lac de Leon, Maria. Large dress, hindi stretchy. Ay, garterized siya, onting stretch. Large. Ganda nito. Puff, 140. Pretty Little Thing yung brand nito. 149 puff. Pa mga large dress, 149 puff. Pa mga large dress, 149 romper pala to, romper. Hinalong romper. Code natin puff, large na romper puff. 149 puff.
Search na lang per puff. Puff. Code ako puff, 1,490, 149. 149 puff. Shein. Ganda rin ito. Paruch. Small to med na dress, uso. 149 uso. Small med dress, uso. 149 uso. Uso, small to med. Thank you po sa mga nagpa-follow. Guys, sa mga nanonood, follow nyo kami para updated kayo. Lagi tayo naka-sale. Ay, andun yung small po. Follow nyo, like and follow po mga sisi para update kayo sa mga live natin. Lagi po tayo naka-sale. Small to med uso. Mine uso. Ay, uso nga ba yun po? Parang andito. Ayun o. Laglag. See-through sa likod. Sa harap hindi. Joanna Banting 149. Joanna Banting. 1313 Joanna Banting. Small to med dress raffles 149. Small med raffles 149 raffles. Lock Joanna Banting daw dyan. Pa-smocking dress. Pa mga XL na dress, smock 149 smock. XL smock. Ganda ng ano na oh. Ang ganda ng pagkakatahi sa kanya. Smock 149 XL smock. 149 smock, pama XL address, smock 149, smock. Code smock XL smock, Lipa, Batangas location, Lipa, Batangas. 149 lang to. Code ako smock 149, smock. Code natin dito smock. Super stretchy, ang gandang tela na ito mga sis. May patak 149. May unpatak.